লাগিছে চিচৰ চিচৰ লল হয় কিহৰ roll? চিচ লল চিজ ৰোল আজি মই পাপাই ইমান গিফ্ট দিছিলে মোক পাৰ্টি দিছে পাপাই আজি কি হয় ফাদাৰ্ছ ডে তি পাপাক কি দিছা মোক আকৌ কালি দেখাম কালি আকৌ লং ভিডিঅ বহুত লং ভিডিঅ যাব আকৌ মই তোমাৰ অলপ কাপোৰ মই কি কৰিম হয় নেকি চিজ ৰোলটো কেনেকুৱা লাগিছে পাৰফেক্ট পাৰফেক্ট কি ৰোল মামা চিচলে ভালদৰে কোৱা চিচ লল 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 गिर लल लोल ने रोल लोल इतना यम्मी है इतना जला भी जाए और देखो पूरा निकल गया यहाँ से निकल गया और इसके साथ चिकन के साथ होगा क्या क्या दिया है नहीं पता बस प्याज से दिया और मेयोनीज प्याज और मेयोनीज और कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं दिया তুমি জানা নে रोल बनाबो तुम खाबो दे बाय बाय